Pascua from Tamurong First Quezon City. Tapos basa di ISPS yung main campus. Tanta ma'am umay mang taditi adag about iti prenatal check-up. Di prenatal check-up ma'am no mamwam nga masikog ka. No mo nga masikog ka ma'am iso iti first nga pinang visit mo iti obigay ni ma'am tama monitor ni baby kin monitor ka ma'am. Iti second trimester ma'am kat iti ka nga apan pa-check up regularly ma'am ta makita tayo no dalagi complication about kini baby yung nagtitan ma'am or si katento di complication na ma'am. Tas iti immunization with ma'am iti upward iti may tututok kini baby ma'am kat BCG to prevent tuberculosis, Hepa B to prevent hepatitis, kini vitamin K ma'am for blood clotting. So may tututok kini mother ma'am, sika nga ina, may tutut mo kanyang ma'am tetanus toxoid, dahil iti ma'am prevent iti saksakit ma'am kada tetanus ma'am. Iti TT1 ma'am, tetanus toxoid 1, so iti no, lamwan na nga masikog ka ma'am, may kang kadagos iti first dose. Iti second dose ma'am, after 2 weeks sa iti first dose, tapos may kadagto man iti may katalo nga vaccine nga tetanus toxoid ma'am. Iti birth spacing time at ma'am 3 to 5 years ta na may mindmat lang iti para ma'am ta maka-recover ka, maka-pakain iti financially, malagaan yung analing ni baby yung ma'am and mas maka-focus ka di ka ng padakot ni baby ma'am. Tapos the team with early breastfeeding during pregnancy ma'am bago may anak pala ni baby ma'am, dapat naka-monitor so na iti exclusive breastfeeding. Adi first nga tubog iti suso ma'am kat adi taw awagan tayo nga colostrum. Adi colostrum ma'am kat iso iti mangtetet iti antibodies kini baby. Ado ti mas nasusustansya ra di ma'am di muna nga tubog ni baby. O muna nga tubog di suso ma'am. Tapos iti pinagpasuso ma'am, kat dapat kita tayo nga nakaboran na aming INT, areology suso ma'am, or nipple na ma'am. Then, iti pamat ma'am, pinagpasuso tayo ka every 3 hours. Tapos, inga na 6 months to 2 years iti pinagpasuso ma'am. Tapos iti pamat ma'am, Hindi mo bawal nga ububrante ma'am, maditay nga agbisbisyo, hantay nga uminom sigarilyo kada. Agsig sigarilyo kin uminom tarak ma'am. Tapos iti kuamat ma'am, iti digiji midwifery coaching ma'am, si kami iti mangtulong kanya yung during pregnancy masuportaran iti emotionally, physically, okay ka ma'am. Tapos yung itimod correcting needs ma'am, ada mo yung paniniwala yung ma'am. Sige, kasi ako makunada nga lokal pa sa Mexico, madikag digos. Katagay yung ma'am ko, na may nung malpas kag digos ma, ay malpas kag sigog katag digos na ma'am ta, maprevent infections, kada so ay ma'am. So nga, dagay mintag do mga meats nga gusto ma'am. Pero, basta may medpong suruton tayo lahat dahil iti ibagbag ati doctors tayo or OG-OB kayo nito ma'am. Okay ma'am, thank you ma'am.